Dr. Aaron, there's so many questions that coming into our side. Yes. We will try to translate to you, then you reply in English. I try to translate Sure. in Indonesia. Oke, pertanyaan pertama. Okay, Dr. Aaron, so there's a question. Yes. First question is, if there's someone having this gastritis and is also diagnosed to have a leaking in the gastric, so he asking if this can be cured, and if this continue, it will create cancer possibility. Okay, could you ask again, what does she mean by leaking? Sometimes when they feel bloated and in Indonesia everybody call it mah lah. Mah meaning like you have gastritis. Okay. So okay. Yeah. So can it be cured? So yes. So there's two things you need to know. Number one, of course, is that it can be very difficult to diagnose. Okay, so gastric cancer, if that's what you're talking about, is very different from colon cancer. Now, gastric cancer, unlike colon cancer, it doesn't grow with a polyp. It buries, it goes underneath the surface of the stomach. So to be able to diagnose it, we need to do the scope very slowly, and we need to turn on a very special kind of light called narrowband imaging. And then sometimes you only will find it on very, very subtle, very, very little bit of one thing that you should be worried about if you are an older age group. Now, and then of course, for both the younger and older, the other thing that is very common in Indonesia is this bacteria called Helicobacter. Now, Helicobacter is a bacteria that stomach, it can survive there, or gastric ulcer, and it can also cause gastric cancer and gastric lymphoma if you live in the stomach long enough. So I think the answer is yes. Your symptoms, certainly a lot of it is curable. You need a scope. You need to look at the stomach, have a good look at it. You need to make sure that you have no bacteria inside the stomach. And then eventually with that, then we can start you on the correct medications. Oke, jadi saya mau coba simpulkan ya dari pertanyaan pertama dari Pak Jonathan. Pertanyaannya adalah apakah kita ketika didiagnosa mempunyai penyakit mah atau mungkin dicurigai ada rembes di kita punya lambung. Saya juga masih kurang paham ya artinya rembes itu gimana. Apakah itu berbahaya dan bisa sembuhkan? Apakah bisa menuju ke arah kanker usus? Jangan dari Prof. Aaron adalah kanker usus dan kanker lambung itu berbeda. Yang satu yang harus garis bawahi bahwa kalau kanker usus itu dimulai dari polip. Kalau kanker dari lambung itu tidak. Nah, mungkin yang bisa dicek itu adalah biasa di dinding-dinding dari lambung itu ada sesuatu yang tumbuh dengan kita tidak sadari. Dan itu memang diagnosanya harus secara endoskopi. Ya, ketika endoskopi itu dokter akan mempunyai alat khusus yang saya tahu sih dulu kayaknya yang bisa merubah warna. Jadi warnanya akan dirubah. Jadi ketika lampunya itu nyorot, kelihatan dindingnya ada perbedaan warna. Namanya saya lupa namanya apa waktu itu ya. Kayak spektrum lah seperti itu. Lah, di spektrumnya akan kelihatan warna-warna mana yang kira-kira berpotensi untuk menimbulkan kanker usus, kanker lambung di kemudian hari. Tapi kalau itu memang arahnya ke kanker, untuk diagnosanya dibutuhkan skop dengan spektrum namanya gitu. Ya, untuk yang kedua, sebabnya bisa disebabkan oleh lambung ini ada infeksi bakteri, Helicobacter. Ya, jadi kalau memang betul dari Helicobacter, kita obatin saja dengan obat dan biasanya akan sembuh. So you can see this. So, okay, Dr. Aaron, you want to add something? Yes, so you see this picture that I'm sharing with everyone. This is in fact a patient that I just scoped this morning. She's 72 years old. She has some gastric symptoms. So as you can see, this is what when we do the scope, we will pick some tissues and we send it for a test. So you can see it's red. And as you can see on the test kit here, red means it's positive. So in her case, she's got Helicobacter, which is causing all her gastritis. And she's going to need some treatment in terms of antibiotics to get rid of it. Oke, jadi ini Dr. Aaron menambahkan pagi ini, Dr. Aaron ada seorang pasien yang ingin mengobati sakit kanker ususnya, tapi dalam waktu yang skop yang sama, Dr. Aaron melakukan sedikit tes di lambungnya. Dan itu yang bagian merahnya itu adalah jaringan yang diambil sedikit dari lambungnya. Kalau hasilnya warnanya merah, itu artinya memang ada infeksi Helicobacter. Dan karena itu hasilnya merah, maka Dr. Aaron melakukan memberikan sedikit obat-obatan bagi pasien ini untuk bisa dikonsumsi untuk supaya penyakit mahnya ini sembuh karena adanya infeksi Helicobacter. Terima kasih. Pertanyaan kedua.
Okay, the question is, colon cancer can happen to teenager. Yes, it can. I've got my youngest patient was 27, the next one was 35, and the next one was 39. So yes, correct. Colon cancer can happen in the young, though it is not common. But How about teenager? Teenager, less likely. But what I would say is, if the idea is that if you check your colon early, even when you are young, say when you are 20 something years old, when you are 30, when you're early 30s, you take out the polyp, then at the very least, you will tell yourself that when I'm 40 something years old, I would have cancer. So I think that's the idea. Oke, jadi ini ada pertanyaan, apakah kanker khusus ini bisa terjadi di usia muda atau bisa terjadi di masa kita remaja? Dr. Arom jawab, kalau remaja memang agak jarang, tapi memang Dr. Arom menyarankan, karena pasien beliau paling muda itu umurnya 27. Ada yang 35, ada yang 39. Jadi saran dari beliau, kita nggak usah lihat umurnya. Kita langsung aja kalau memang merasa perlu, kita cek aja. Semakin muda kita ngecek usus kita, semakin kita tuh bisa tahu bahwa apakah kita tuh punya kemungkinan untuk mempunyai kanker usus. Kalau ada waktu kita muda, kita deteksi, kita ambil polipnya, malah lebih aman. Jadi kita mempunyai pikiran yang lebih tenang. Ya, next question. Question: if any symptom, any sign of polyp before it becoming cancerous? I think that's a great question. No, the honest answer is no. There are no symptoms with polyps. And in fact, if you say you choose to do what we call the stool test, where they test for blood in the stools, only 1/3 of polyps will be positive for blood. And this is usually talking about large polyps, 1 cm, 1.5 cm. Which means that therefore, if your polyp is only 4 mm, 5 mm, 7 mm, there won't be blood. So which means that the truth of the matter is there are no symptoms with polyps until they become cancers. Oke, jadi ini ada pertanyaan, saya simpulkan, apakah ada tanda-tanda khusus untuk sebuah polip ini, kita deteksi ke awal, kita tahu sebelum menjadi sebuah kanker. Dijawab oleh Dr. Aaron, jawabannya tidak bisa. Tidak ada hal yang bisa ketahui, kecuali kita melakukan scope, mengecek ke dalam. Karena kalau kita melakukan juga sebuah tes melihat darah di kotoran kita, itu artinya kalau sudah ada darah di kotoran kita, itu artinya ukuran dari tumornya, kankernya itu sudah lebih dari 1,5 cm. Sudah terlalu besar, sudah agak terlambat. Kalau ukurannya masih setengah senti, 0,44 mili, itu biasanya tidak ada reaksinya apa-apa. Jadi, mendingan dilakukan scope untuk ngecek. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya, pasien pernah mengalami pendarahan sejak Juni 2020. Lalu September 2020 melakukan endoskopi, ada kerapuhan di usus 12 jari. Dokter di sini tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saat ini hanya konsumsi Nexium, Motilium, Interlec, Mukasta, Kalnek, vitamin K, dan Tifron B. Adi, tolong mic-nya. Mic. Dulang, bagian belakang mic-nya, bagian belakang aja. Ya Pak. Pasien pernah pendarahan sejak Juni 2020. Lalu bulan September 2020 melakukan endoskopi. Ada kerapuhan di usus 12 jari. Saat ini dokter lokal tidak bisa melakukan tindakan apapun. Hanya memberi obat seperti Nexium, Motilium, Interlec, Mukasta, Kalnek, vitamin K, dan Livron B kompleks. Apakah pendarahan bisa berhenti dan apakah harus mengkonsumsi obat tersebut setiap hari? Okay, Dr. Aaron, there's a question for one patient that currently is having a complaint since June, last June, to have a bleeding. Okay, then last year June having bleeding. Then this December, this year, sorry. Then after that, the doctor, local doctor say that the patient having this fragile on the duodenum. Okay, then they cannot do anything. Currently, he only taking Pariet, Nexium, vitamin K, vitamin D, all the normal medicine that they use for the stomach. So the question is, patient asking if they continue taking this medicine, will the bleeding stop?
or do you think how long they need to wait or anything that you can suggest to the patient? Can I know, when you say bleeding, as in, is blood coming out from the anus? Is that what? Jadi pertanyaan, maybe kamu saya tanyakan saat ini, apakah pendarahannya itu melalui anus? Ataukah melalui mulut? Mungkin pasiennya bisa bicara pakai mic, apa-apa biar cepat. Apakah pendarahannya melalui anus atau melalui mulut? Okay, but I just answer first. Now, so assuming that when you say bleeding is like bleeding from the stomach or the duodenum, then the answer is, if the patient has been going on for so long and with the medications, most likely the bleeding would have slowed down by now. So I think most likely maybe she has an ulcer in the duodenum, or she's got duodenitis, which is inflammation of duodenum. So usually the medicines that what you say, Harriet and all, will help. That one is true. But if it's still going on, the bleeding after so many months of taking the medicine, then I think it's very important that number one, she get a scope. Both number one from the top to look at the duodenum and from the bottom to look at the colon, because sometimes you don't really know where the bleeding is coming from. And it's very important to check both places. Oke, jadi ini ada pertanyaan, seorang pasien mengalami pendarahan, ya, tapi belum diketahui pendarahannya dari mana. Kita akan asumsi pendarahannya itu dikeluarkan melalui anus. Dan dokter di sini mendiagnosa ada kerapuan di usus 12 jari. Dan saat ini mengkonsumsi obat-obatan yang normal, dikonsumsi Pariet, Nexium, dan beberapa vitamin. Apakah akan membantu untuk pendarahan itu stop? Dr. Aaron menjawab bahwa kalau kita sudah mengalami pendarahan segitu lamanya, seharusnya mengkonsumsi obat-obatan itu betul bisa membuat pendarahannya itu stop. Jadi atau setidaknya berkurang. Jadi pasien bisa mengecek apakah pendarahannya saat ini berkurang, apakah tetap sama. Kalau pendarahannya itu sama, maka disarankan segera dilakukan endoskopi dan juga kolonoskopi. Endoskopi itu kita skop dari atas, kolonoskopi skop dari bawah untuk memastikan lokasi pastinya tuh pendarahannya itu mulai dari mana. Karena dengan tanda-tanda seperti ini dicurigai memang ada ulcer ya, kayak jerawat di usus 12 jari, tapi kan biasa dipastikan sebenarnya skop. Jadi harus dipastikan dulu, kalau memang pendarahannya belum berhenti, ya segera lakukan skop. Seperti itu. Oke, next question. Okay, so what's the best age to do the colonoscopy? Okay, so there's two answers to this. Now, the first answer is the official answer, which is from all the major colorectal societies around the world. They say 50. Then the second answer is the answer from myself, whereby all I can say is that I did my own scope when I started when I was 37. And I felt that I was at 37, I was a bit late. I should have started maybe about 35 or 33. So that is the second part of the advice comes from myself as a colorectal surgeon. So there's two answers. Oke, jadi teman-teman ini saya simpulkan ada pertanyaan. Jadi umur yang paling bagus buat kita melakukan kolonoskopi itu kapan? Biar kita bisa deteksi kanker usus secara dini. Dijawab oleh Dr. Aaron, kalau ditanya ke seorang ahli-ahli di dunia ini, jawaban standarnya pasti satu, umurnya 50 tahun. Ya, tapi Dr. Aaron pribadi melakukan kolonoskopi ketika umur 37. Dan Dr. Aaron merasa ketika 37 itu dia melakukan pun merasa sudah terlambat. Harusnya mungkin dilakukan 30 atau 35 tahun. Jadi ada dua jawaban untuk ini. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum next question. The society says scope in 5 to 10 years in between. That means you do scopes every 5 to 10 years. I do my own scope every 3 years. Oke, jadi ini ada dua pendapat lagi. Berapa kali kita harus melakukan skop lanjutan? Kalau dari jawaban ahli-ahli di dunia, itu adalah antara 5 dan 10 tahun. Kita harus melakukan kolonoskopi ulang. Tapi Dr. Aaron sendiri, pendapat pribadinya adalah setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun beliau akan mengulang kolonoskopinya. Sebelum saya lanjutkan pertanyaannya, ada pertanyaan masuk ke redaksi saya secara japri. Saya bacakan dulu. Oke. Between the two large polyp, which is one
has a higher risk of turning into cancer. But the guidelines also say that if you have 3 polyps or more found in one scope, you should repeat scope 1 year later. So both is equally But the dangerous. large scope, the large polyp is higher chance to turn into cancer. Oh, okay. But the multiple polyp means that you must at least repeat your scope 1 year later. I got it. Oke, jadi ini saya simpulkan ada pertanyaan datang dari redaksi saya. Lebih bahaya mana? Kita didiagnosa mempunyai satu polip yang besar sekali atau polip kecil-kecil tapi banyak. Ya, Dr. Aaron menjawab bahwa lebih bahaya yang mempunyai satu polip yang besar. Karena itu biasanya mengarah ke kanker. Tetapi yang mempunyai polip kecil-kecil banyak juga disarankan untuk bisa melakukan skop setiap tahun untuk ngecek apakah polipnya ini potensi ke kanker. Jadi saya ulang jawabannya, lebih berbahaya yang mempunyai satu dengan ukuran besar. Oke, ada pertanyaan kedua, Dok. Sorry, I cut first. So there is no fixed figure, but I think it is more, if between the two, it is really about time. So if, for example, you lost weight of 2-3 kilogram, 4 kilogram in say 2 months, 3 months, that is actually more worrying than you tell me that you lose 8 or 10 kilogram in 3 years. Oh. Yes, it's more important. If I have to choose one, I would say it is how short a time that you lost weight. Oke, jadi satu lagi, saya ada satu pertanyaan lagi yang masuk ke redaksi saya. Artinya Dr. Aaron mengatakan bahwa turun berat badan secara tiba-tiba itu sebagai sinyal, sebagai tanda, sebagai kita tuh mungkin mempunyai potensi ke arah kanker usus. Jadi sebenarnya tuh patokannya gimana? Turunnya tuh seberapa cepat atau seberapa banyak turun berat badannya itu bisa kita anggap kita berbahaya. Nah, jadi Dr. Aaron menjawab bahwa yang paling penting itu bukan banyaknya turunnya berat badan kita, tapi seberapa cepat. Ilustrasi yang disebutkan Dr. Aaron tadi, ketika seorang itu turun berat badan kira-kira 3-4 kilo di dalam 2-3 bulan, dibandingkan 8-10 kilo dalam 8 tahun. Dr. Aaron malah milih yang bahaya itu yang 3-4 kilo dalam 1-3 bulan. Karena waktunya sangat pendek, tiba-tiba turun. Jadi, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan, ciri-cirinya turun berat badan itu seperti apa. Oke, next question. Sorry. Continue. Is if a patient, the father having a colorectal cancer because of his lifestyle, do you think it will come down to the next generation as a son or a daughter to have the same sickness as a genetic, so-called genetical issues for them? So the answer is we don't know. Or rather, we don't know whether it can be transmitted, whether it is because of genes or because of your father's lifestyle, habits, smoking, drinking. But what we know for sure is we don't take chance. So we always say the same thing. Your father got colorectal cancer at what age? 10 years before, you must do a scope. Yes. If your father got it at 70, doesn't mean you do at 60. Then at the very least, you should start when you are about 45, 50 years old. Oke. Jadi ada pertanyaan, ketika kita mempunyai seorang ayah dan ayah tersebut mempunyai kanker usus, apakah kanker usus itu akan menurun pada anaknya? Dijawab oleh Dr. Aaron, kita tidak tahu dan tidak pernah akan tahu, karena kanker usus itu sebabnya bisa banyak, belum tentu dari lifestyle saja, bahwa kita tuh lifestyle-nya minum-minum, suka makanan nggak sehat, atau bisa kita turunkan daripada keturunan daripada orang tua. Tapi patokannya seperti ini, Dr. Aaron menyarankan ketika kita tahu ayah kita tuh diagnosa sakit kanker tadi pada pada umur 70 tahun, berarti setidaknya kita tuh ngecek bukan 10 tahun dari itu, maksudnya umur 60. Tapi kalau bisa kita mulai umur 50 atau bahkan 45. Kita cek. Yang paling penting itu titik kita ngeceknya kapan. Karena kita tidak tahu persis apakah ini genetika, apakah ini memang dari lifestyle. Oke, next question. So, Dr. Aaron, there's a question. You mentioning if you find the polyp is small size, you taking out using a scope. Yes.
does it mean is no surgery required, no incision? Give me one moment. Let me share a slide with you. But yes, you're absolutely right. There is no need to no incision. It's all done through the scope, and there is no pain when we take out the polyp through the scope. And, Oke, jadi ini yes. Dr. Aaron sambil mau menampilkan sesuatu di layar, saya ingin menjelaskan sedikit jawabannya. Ketika kita diagnosa mempunyai ukuran polip yang kecil, kita diambil menggunakan scope. Apakah artinya ini kita tidak dibedah atau tidak ada sayatan? Dr. Aaron jawab, iya. Tidak perlu sayatan, tidak perlu operasi. Jadi hanya dengan saja diambil dan pulang tanpa rasa sakit sama sekali. Ini Dr. Aaron akan menampilkan slide-nya. So for example, this is how we take out the polyp. So firstly, in this case, number one, on the left-hand side, you can see that there is annotate. So firstly, you can see there's a polyp. So what we do is that we use this wire snare to lasso it. Then after that, in the middle picture, we close tight around the polyp. Then on the right-hand side, what we do is that we burn through the polyp and then we leave only a little scar there. And then that's how the polyp is taken out. Now, sometimes, okay, let me close that off again. So sometimes if the polyp is very small, like this, then what we use this forceps. Okay, we use this forceps over here. So we will grab hold of the polyp, is very small, and then either we burn or we just pluck the polyp out, just like how you pluck a fruit off a tree. And like in this case, you pluck the polyp off already. And then as you can see, there's just a little bit of scar here. This scar, as you can see, is only about 2 millimeters in size, and that will just heal off on its own in about 1 to 2 weeks. And that's all there is to it. No pain, there's no pain, you won't feel anything. When you wake up, it's just like nothing's changed. Okay, Dr. Aaron, maybe you can switch to the first slide. I explain in Indonesia. Okay. Jadi Dr. Aaron tadi menampilkan sebuah slide. Tadi ada pertanyaan, bagaimana sih caranya ngambil polip? Jadi kita lihat di slide ini ada 3 gambar, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Yang sebelah kiri itu adalah ketika polip itu kita kasih seperti apa ya? Seperti kawat. Ya, kawat. Nah, setelah kawat itu kita kencangkan. Habis kita kencangkan kita tarik. Jadi habis kita tarik ada sisa dari lukanya itu sedikit. Habis itu kita bakar sisa lukanya. Jadi prosesnya pengambilan itu hanya seperti itu, tidak perlu dipotong, tidak perlu operasi, tidak perlu apapun juga. Jadi hanya dengan seperti itu nanti dan akan pulih sendiri, tidak ada rasa sakit sama sekali. Okay. Jadi the next slide, just now you're saying. Okay. Hang on a moment. Nah, dan ketika ini, yang berikutnya ini, polipnya tuh ukurannya kecil sekali. Ya, kalau kecil sekali, alatnya tidak memakai kawat, tapi memakai seperti capitan. Dicapit aja, seperti kalau kita metik buah itu, dipetik aja sudah. Nanti sisanya tuh seperti yang sebelah gambar yang paling kanan, sekitar 2 mm aja sisa bekasnya, nanti akan mengering sendiri setelah sekitar 1-2 minggu. Tidak ada rasa sakit, tidak terasa apa-apa, sudah seperti normal setelah dilakukan prosedur ini. Oke, next question. Good question, just now. Very good question. Next question. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungannya GERD dengan batuk yang berkepanjangan sampai 1-2 tahun? Dan sudah sembuh dengan minum Pariet dan Domperidon 3 bulan. Apakah perlu lanjut lagi untuk maintenance? Sudah pernah endoskopi dan kolonoskopi 2 tahun yang lalu. Sekarang umur 50 tahun dan tidak ada masalah. Pertanyaan pertama gimana? Sorry, yang awalnya. Hubungannya GERD dengan batuk yang berkepanjangan dan bisa sampai 1-2 tahun. Okay, Dr. Aaron told this question about the relation between GERD and coughing, because he's been coughing for 2 years, and the doctor diagnosed because of GERD, and they're giving this medication of Pariet, Nexium, all the normal one. But after the 3 months, it was cured, and until now, nothing happened. He's now about 70, is it? 50 or 70? Okay, now the age is about 50 and no complaint, nothing. So do you think that the patient need to do maintenance? Usually, if you have no symptoms, then you don't need to do maintenance in terms of taking medicine again. If you want, and then for scope wise, you may just want to do a check, like say once every 2 to 3 years. But usually, for sure, you don't need maintenance medicine if you have no symptoms. Oke, jadi ada pertanyaan apakah ada hubungan antara batuk dan GERD.
ketika sudah minum obat GERD, sembuh selama 3 bulan, dan saat ini umurnya sudah 50 tahun dan tidak ada keluhan. Apakah perlu dilakukan maintenance? Dr. Aaron menjawab bahwa ketika kita tidak ada masalah, nggak ada keluhan, ya nggak perlu apa-apa sebenarnya. Nggak perlu even minum obat. Ya, tapi kalau kita rasa tidak tenang, bisa dilakukan scope mungkin mungkin 2 tahun sekali atau setahun sekali kalau kita merasa tidak tenang. Setelah itu nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak dilakukan maintenance. Oke, next question. The hemorrhoid cause colon cancer? I get it very often. So the answer is no. Hemorrhoids don't become colon cancer, but because hemorrhoids can cause bleeding, sometimes hemorrhoids can cause as if you pass motion like you never pass completely. Now, these two symptoms that I just said are symptoms of colorectal cancer. So what happens is that people with hemorrhoids, when they have these kind of symptoms, they often need a scope to make sure that there's nothing going on in the colon. Then only if it's just hemorrhoids, then the answer is no. Hemorrhoids don't become cancer. Oke, jadi ada pertanyaan, saya simpulkan. Ada pertanyaan apakah ambeien menyebabkan kanker usus? Dijawab oleh Dr. Aaron, tidak. Karena itu 2 hal yang berbeda. Dan itu sering ditanyakan oleh pasien. Karena kan kita merasa ada darah keluar dari anus kita. Pada sebabnya adalah karena kita punya ambeien. Tapi, ada tapinya di sini. Dr. Aaron bilang bahwa ambeien itu kan kita merasanya seperti kita buang air. Setelah kita buang air, kita merasa kok masih pengen buang air lagi. Nah, itu salah satu ciri-ciri juga dari kanker usus. Jadi memang sebaiknya ketika kita ambeien, kita lakukan aja lah kolonoskopi sekalian. Kita cek apakah betul ini hanya ambeien ataukah perdarahan ini sebab yang lain. Jadi kalau kita kasih skop, kita pastikan ini ambeien, ya udah nggak apa-apa karena ambeien itu tidak menyebabkan kanker usus. Gitu. Oke, next question. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan autoimun yang menyerang usus? Apakah makanan yang bisa dikonsumsi saat diare itu menyerang? Okay, so there's a question if the patient having autoimmune that attack the colon, is there any food that we need to be watch out, or any food that we need to take to avoid the diarrhea that happen during the attack of autoimmune to our colon? Okay, what do you mean by autoimmune attack to colon? Is it something like ulcerative colitis or Crohn's disease? Mungkin bisa tanyakan ke pasiennya, pasien tersebut bisa menghidupkan mic-nya, bisa menjelaskan apakah itu autoimun yang jenis seperti Crohn's disease atau yang lain, karena autoimun banyak sekali. Untuk Bu Jenny bisa langsung dijawab itu. Oke, nggak apa-apa. Jadi, nanti buat Bapak Ibu sekalian yang masih mau berkonsultasi pribadi sama Dr. Aaron, bisa menghubungin customer service kami, akan kita buatkan jadwal Zoom. Ya. Tapi maksimum 4 aja ya, karena kan 1 orang 15 menit. Kalau 4 berarti kan 1 jam. Di Singapura sudah sore. Tapi nanti segera daftar aja untuk yang mau berkonsultasi secara pribadi dengan Dr. Aaron setelah acara ini selesai. Oke. Maybe kita lanjutkan ke next question. Okay, wow, this is tough to answer because in Indonesia everybody say mah is gastritis, but you know, so what's the difference between gastritis and GERD? If these two create any diarrhea for them, or is it because of food or anything? Okay, so gastritis refers to something that happens only in the stomach, and what happens is that there is inflammation in the stomach. Now, GERD is a totally different thing. It's because the acid in the stomach go back up, reflux into what we call the esophagus. And then that's why you have things like burning pain behind the chest, you got a sour taste in the mouth. So they're very different things. Gastritis, the pain is in the stomach at the top, while GERD tends to be in the middle of the chest. So therein comes the difference. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang akan tentang bedanya antara sakit MAH dan sakit GERD. Ya, jadi Dr. Aaron menjelaskan bahwa GERD dan MAH itu sesuatu yang 2 hal yang berbeda.
Kalau yang namanya MAH itu sakitnya tuh biasanya di perut, di lambung. Itu biasanya dikarenakan adanya peradangan di dinding lambung kita. Sedangkan untuk GERD itu adalah ketika kita mempunyai cairan asam yang naik ke atas sampai ke mulut. Biasanya kita rasakan adanya rasa pahit di mulut, di lidah, atau rasa terbakar di leher. Jadi beda. Ya, kalau MAH itu biasanya sakitnya di bagian perut, di bagian bawah sini, tapi kalau yang GERD itu mungkin sakitnya di atas dekat tenggorokan, seperti itu. And just now there's a question, do you think this caused by any food or lifestyle? So, gastritis can be caused by just now Helicobacter, as I mentioned to you. It can be caused by stressful lifestyle because it will cause more acid to be produced. And for some people, if they're taking some painkillers, that will also cause gastric problem also. So that is for gastric. Now, for GERD, or what we call reflux, some people have the opening into the stomach a bit more loose, what we call a hiatus hernia, so which is why they can have reflux. And of course, for some people, if they have a habit of eating very, very full, or they eat just before they sleep, or they eat ready, then they go and sleep immediately, then it is very easy to have reflux also. Oke, jadi ini ada pertanyaan tadi, apakah sakit MAH dan sakit GERD ini disebabkan oleh gaya hidup kita atau gaya makan kita? Dijawab oleh Dr. Aaron bahwa sebabnya kita sakit MAH itu ada 3. Yang pertama itu memang ada infeksi dari bakteri, ya. Jadi kita obati dengan obat-obatan. Yang kedua itu adalah ketika kita stres, banyak pikiran, dan memang itu lifestyle kita, cara berpikir kita. Yang ketiga memang juga ada dari makanan. Nah, tapi yang sebaliknya, yang GERD ini itu disebabkan karena katup kita di atas lambung itu sedikit loose, ya, sedikit tidak kencang. Jadi bisa ada asam yang naik ke atas. Ini biasanya disebabkan beda. Jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda, dan ini biasanya disebabkan oleh gaya lifestyle kita ketika kita habis makan terus tidur, habis mengonsumsi jumlah besar pada malam hari itu kita posisinya tiduran seperti itu membuat asamnya naik ke atas. Jadi kalau yang kedua ya pasti dari lifestyle. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuli. Kanker usus dengan kondisi yang bagaimana dan stadium berapa yang bisa disembuhkan? Lalu metode apa yang digunakan? Bisa kasih gambaran berapa biaya yang dibutuhkan? Biaya untuk kanker usus stadium berapa? Iya, kanker usus stadium berapa yang bisa disembuhkan? Oh, oke. Okay, so there's a question from patient. If she was diagnosed with colorectal cancer, do you think what is the highest stage that you can cure? I mean, like maybe stage 1, and then do you think how much it cost them to cure the cancer, and do you think what's the treatment method that you use to treat the high level of stage cancer? Okay, so I think firstly, colorectal cancer is one of the very few cancers that even if you are stage 4, which is the highest stage, that means already spread already, you can have cure. So in fact, for up to 15% of stage 4 colorectal cancers can achieve cure. This is not the same for a lot of other cancers like gastric cancer or liver cancer or pancreatic cancer. Those kind of cancer, stage 4 means no cure already, but colorectal can. But what you have to do in stage 4 colorectal cancer, which means it has spread, is that first, you remove the colon tumor. Number 2, you need to go for chemo for about 2 months. If the chemo shows that the spread, the parts that have spread are reacting to chemo, they shrink, then you do a second operation to remove all the areas that have spread. And the cost, roughly? If you have to go through 2 surgeries, if you have to go chemo and everything, then I think easily you're looking at about at least about 200,000 Sing. Okay. Jadi ini ada pertanyaan dari seorang pasien ketika
didiagnosa menderita sakit kanker usus, sebenarnya stage yang paling tinggi yang bisa diobati itu stage berapa, dan kira-kira apa yang dilakukan, dan biayanya berapa. Dijawab oleh Dr. Aaron, penyakit kanker usus ini agak unik, berbeda dengan kanker-kanker yang lain. Karena ketika kanker usus ini didiagnosa, bahkan di stadium 4 pun, pasien masih mempunyai kesempatan untuk sembuh. Cuma memang mungkin prosesnya lebih panjang dan lebih rumit. Tergantung bagian mana yang terinfeksi oleh kanker ini. Karena kalau stadium 4 pasti sudah menyebar keluar. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama adalah dioperasi dulu. Kita ambil bagian kankernya. Setelah dioperasi selesai, kita akan melanjutkan dengan kemoterapi sekitar 2-3 bulan. Setelah kita 2-3 bulan kita lihat kemoterapi, kita lihat apakah bagian-bagian yang terinfeksi oleh kanker ini bisa mengecil. Apa yang di luar juga bisa sering bisa mengecil. Kalau iya, akan dilakukan operasi yang kedua untuk membersihkan semua bagian yang sudah terinfeksi. Untuk biaya, dijawab oleh Dr. Aaron, tergantung dari prosesnya. Kalau hanya dioperasi saja selesai, ya biayanya lebih murah. Kalau di kemo aja, ya mungkin biayanya lebih murah. Tapi kalau harus semua ini dilakukan dari operasi pertama, kemo, operasi lagi, ya mungkin biayanya 100-200 ribu SGD mungkin kalau harus dilakukan semua. Tapi tergantung dari kasus per kasusnya, bagaimana kita akan respon pada penyakit ini. Okay, next question. This question about the acid in the gastric. Do you think it causes cancer? Gastric in the stomach doesn't cause cancer, but if the gastric reflux into the esophagus, then you can get Barrett's, and then your cancer risk will be higher for esophagus. Oke, jadi ditanyakan apakah asam lambung kita itu akan membuat kanker? Dijawab tidak, sama sekali tidak ada hubungannya. Kita asam lambung tidak ada hubungannya dengan kanker. Tetapi kalau asam lambung itu naik ke atas, jadi GERD, kan GERD itu akan menimbulkan Barrett syndrome, ya akan membuat kanker. Dan kankernya bukan kanker di lambung, tapi kankernya di borokan. Gitu. Oke, next question. Okay, that's the question of the relation between COVID-19 and the colon and the gastric. So when the COVID attack our so-called usus, the colon, it will cause us to have a diarrhea and also something vomiting. Do you think is it true that COVID can cause this sickness? Okay, so sometimes people with the COVID may have a little bit of gastric problem. They have a little bit of gastric discomfort. But otherwise, the COVID does not affect the colon, not that I know of, and certainly it doesn't cause any major damage to the stomach. Jadi ini tanyanya apakah dan ketika kita ada penyakit yang menyebabkan sakit kita usus atau mencret-mencret atau mungkin muntah-muntah, dijawab oleh Dr. Aaron, memang COVID itu salah satu gejalanya adalah kita itu diare. Tetapi tidak pernah ditemukan antara hubungan khusus antara COVID ini dan kerusakan usus atau COVID ini menyebabkan penyakit-penyakit usus. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya. Tapi yang ada cuma satu, karena gejala COVID itu memang ada satunya, ada diare. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Dr. Aaron, there's a question from a patient from the early stage of colon cancer, maybe stage 1, 2, or 3. Can it be detected using cancer marker? Maybe PSA or CEA? Okay. So the answer is that only up to 1/3 of at all. Sorry, okay, maybe you can repeat. Can you hear me? Yeah. So up to 1/3 of colorectal cancer, right, don't have abnormal CEA. So if you want to use CEA to see whether you have cancer or not, what's going to happen is, number one, up to 1/3 you will miss. Number two, if you are hoping to look for polyp do not cause raised CEA. But if you don't do the polyp early, you wait until it becomes tumor next time, then it is a bit late. Okay, maybe Aaron, you can fix your headphone because the sound a bit low. Anyway, I can explain. Okay, jadi gini, ada pertanyaan, apakah ketika kita mempunyai rasa diagnosa kanker usus dengan stadium yang awal seperti 1, 2, dan 3, bisa kita deteksi menggunakan PSA.
Jadi tadi saya koreksi bahwa harusnya itu bukan PSA, tetapi CEA. Karena kanker markernya bukan PSA. PSA itu buat prostat, yang CEA buat kanker usus. Kembali ke sini, jawabnya Prof. Dr. Aaron bahwa sebenarnya CEA sendiri atau kanker marker buat usus ini itu tidak bisa mendeteksi secara akurat. Hanya sepertiga dari kanker usus ini yang bisa dideteksi dengan CEA. Jadi kalau kita hanya menggunakan CEA sebagai alat kita untuk mendeteksi kanker ini adalah salah. Karena kita akan terlewatkan karena hanya sepertiga yang bisa dicek. Jadi sarannya ya tentunya segera kita scope, kita lihat apakah itu memang benar-benar kanker. Nanti bukan menggunakan marker. Oke, next question. Professor Tony, if the polyp can recurrent, if been taken out, and when it can come back again if recurrent happen. So usually what we'll say is that if the last round your scope got polyp or a lot of polyps, then you should repeat your scope maybe in about 3 to 5 years. But of course, if there's a lot of, for example, the last scope, the doctor said not clean, or he said your polyp very big, then maybe even need to do 1 year or 1 year later. Oke, jadi ditanya apakah polip dapat kembali dan bagaimana harus scope. Jadi polip memang betul bisa terjadi lagi dan tergantung juga dari ukuran polipnya. Kalau ukurannya kecil-kecil, sudah diambil, ya mungkin kita bisa endoskopi lagi 3-4 tahun ke depan. Kalau memang harus dilakukan diambil lagi. Tapi kalau polipnya bukan besar, 1 cm, nah mungkin bisa dilakukan kolonoskopi secara setahunan. Jadi setiap tahun dilakukan kolonoskopi untuk mencegah hal-hal yang tidak baik. Oke?